Kimingaw ko nimo. Pirmi na ko ng linya kada magtawag ng duha. Kay gimingaw man gyud ko nimo. Gimingaw na ko nimo kaayo. Pero ang puso na lang ang kamingaw kay wa man tay mahimo. Na ako dire, na ka diha. Parehas tang duha na nimuha. Daghang nag-ingon nga lisod gyud ning gisudlan natong sitwasyon. Nabasen distansya ang makaingon para atong relasyon dili magmalampuson. Nabasen parehas tang makakitaglain ug ang atong gugma basig dili na magpabilin. Pero wala to maminaw nila. Kay ana ta, kaya nato ning duha. Kaya nun kay para man ni sa ato ang pamilya, ug pohon para sa pamilya natong duha. Pero lisod man gyud, di ba? Kay mas nindot gyud untag kauban ta. Lisod i-adjust nga wala ka. Kabalo ko nga dili ra ako ang galisod. Kabalo ko nga ikaw pod. Pero kaya man nato ni, di ba? Kaya no nato ni para natong duha. Dili lalim nga layo ta, pero distansya na ni, mas kusgantaan. Daghan pa man tag-agian, unta kitang duha magpadayon nga magkauban. Gusto lang ko makabalo ka, nga naara ko dire, kanunay kang gipili. Kanunay ra kong naa, maghulat nimo sa adlaw nga magkauban na ta.